दोस्तों, अगर मैं आज आपसे ये सवाल करूं कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसे क्वांटम फिजिक्स यानी कि एटम से भी छोटे लेवल पर मैटर और एनर्जी की स्टडी करने वाला और फिनोमिना ऑफ रिलेटिविटी जैसे मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद रखने वाला कहा जाता है, जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया, तो यकीनन आप सबका एक ही जवाब होगा कि आइंस्टाइन। क्योंकि हमें तो आज तक यही सिखाया और पढ़ाया गया है कि ये बड़े बड़े काम तो सिर्फ कोई गोरी चमड़ी वाला ही कर सकता है। आपने किसी ऐसे साइंटिस्ट का नाम सुना है जिसे आइंस्टाइन ऑफ अरब कहा जाता है? यकीनन नहीं सुना होगा। लेकिन मिस्र से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे अजीम साइंसदान जिसकी मौत पर खुद आइंस्टाइन ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा कि मुस्तफा यकीनन एक जीनियस था, मैंने इसके एटॉमिक एनर्जी की रिसर्च से बहुत कुछ सीखा है। वो यकीनन फिजिक्स के बेहतरीन साइंसदानों में से एक था। जी हाँ दोस्तों, इस अजीम शख्स का नाम था डॉक्टर मुस्तफा मुशर्रफा और 19वीं सदी के एक ऐसे अजीम तरीन मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने आइंस्टाइन के मुकाबले में नजरिया इजाफियत और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स को पेश किया और इन टॉपिक्स पर 25 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। इन्होंने मैथमेटिक्स और रिलेटिविटी पर 12 किताबें भी लिखी, जिनका इंग्लिश, फ्रांसीसी और जर्मन जबानों के अंदर तर्जमा किया गया। उन्होंने यूनिवर्स और मैथमेटिक्स पर इस वक्त मौजूद 10 ऐसी बेहतरीन किताबों का अरबी के अंदर इसलिए तर्जमा किया ताकि नौजवान नस्ल को इन्हें पढ़कर खुद से रिसर्च करने का शौक पैदा हो। जब आइंस्टाइन ने मिस्र का दौरा किया तो खास तौर पर मुस्तफा से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा जाता है कि मुस्तफा के क्वांटम थ्योरी, रेडिएशन, मैकेनिक्स और डायनामिक्स के जबरदस्त इल्म की वजह से मैथ्स और एनर्जी की मशहूर तरीन इक्वेशन यानी कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि E=mc² आइंस्टाइन और मुस्तफा ने इकट्ठे पेश की। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन अफसोस कि आज इसका जिक्र तक करते हुए इसका क्रेडिट सिर्फ आइंस्टाइन को दिया जाता है। मुस्तफा एक ऐसे ज़हीन तरीन इंसान थे कि नेचुरल फिनोमिनास की मफरूजात के जरिए वजाहत पर उन्होंने 62 रिसर्च पेपर लिखे। रिलेटिविटी और मैथमेटिक्स पर इनके रिसर्च पेपर अमेरिका में कई बार पब्लिश हुए और पूरी दुनिया में तर्जमे के साथ पब्लिश हुए, लेकिन मुस्तफा का नाम तक आज किसी को मालूम नहीं है। उसके ऊपर जुल्म यह कि इनकी किताबों को यूरोप की लाइब्रेरीज के अंदर बैन करके न सिर्फ इन्हें गायब कर दिया गया है, बल्कि 15 जून 1950 को होने वाली इनकी पुरस्कार मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। लेकिन मीडिया ने जब इनकी पुरस्कार मौत का खोज लगाने की कोशिश की तो पता चला कि इसमें बदनामे जमाना इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने जानबूझकर अरब के खिलाफ एक ऑपरेशन के अंदर इन्हें शहीद किया है। याद रहे कि आइंस्टाइन एक यहूदी था और मुस्तफा एक अरब मुसलमान। मशहूर कहावत है कि किसी की पुरस्कार मौत के कातिल का पता चलाना हो तो सबसे पहले ये देखो कि मकतूल की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है। और यहाँ तो मुस्तफा का नाम यूरोपियन लाइब्रेरीज की किताबों से और इनके रिसर्च पेपर को गायब करना ये साफ साफ चीख कर बता रहा है कि इनका कत्ले नाहक किसके सर पर है। लिबनान से ताल्लुक रखने वाले अजीम साइंसदान डॉक्टर हसन कामिल अस-सबा का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ। उन्होंने 1930 के अंदर सोलर सेल्स की इब्तदाई इन्वेंशन की, जिसकी जदीद शक्ल हम दुनिया भर के अंदर सोलर पैनल्स की सूरत में देखते हैं। यानी कि अगर वो इलेक्ट्रिक सेल इजाद न करते तो आज जो मशीन हमें खला के अंदर नजर आती हैं वो भला कैसे काम कर रही होती, क्योंकि ये मशीन खुद पर लगे सोलर पैनल से सूरज के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को हासिल करती हैं। इन्होंने ही लिक्विड क्रिस्टल का नजरिया पेश किया, जो कि आज हमारे हर एक टीवी सेट, लैपटॉप या मोबाइल वगैरह की स्क्रीन है। इनका बनाया हुआ वेल्डिंग का तरीका आज भी हैवी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसे अजीम शख्स को, जिसे अरब का एडिसन भी कहा जाता है, इन्हें अमेरिका में एक रोड एक्सीडेंट के अंदर पुरस्कार तरीके से कत्ल कर दिया गया। किसी शख्स ने जानबूझकर इनकी गाड़ी को टक्कर मारकर इनकी गाड़ी को खाई में गिरा दिया और वो शख्स आज तक नहीं पकड़ा गया। आमतौर पर हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर यह तासुर पाया जाता है कि खवातीन साइंस के मैदान में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन हकीकत तो यह है कि जदीद मुस्लिम साइंसदानों में खवातीन भी शामिल हैं। सऊदी डॉक्टर सामिया मेमनी ने दिमाग के पेचीदा तरीन और रिस्की सर्जरी को कैमरे के जरिए मुमकिन बनाकर इसके खतरात को बहुत कम कर दिया, लेकिन इनको भी सन 2000 के अंदर कत्ल कर दिया गया। और इनकी सन 2000 के अंदर तैयार करदा इन्वेंशन को आज यूरोप की लेबॉर्टरीज के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर जदीद इन्वेंशन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आज हम सभी लोग देख सकते हैं। इनकी तशद्दुद लाश न्यूयॉर्क के एक सड़क के किनारे पड़े एक फ्रिज के अंदर मिली और इनके रिसर्च पेपर्स को भी चुरा लिया गया, इसलिए आपने आज तक इनका नाम तक नहीं सुना होगा। मुस्लिम खवातीन साइंसदानों का जिक्र हो और सुमेरा मूसा का जिक्र ना हो तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। 1917 के अंदर पैदा होने वाली मिस्री न्यूक्लियर साइंसदान, जिन्हें मिस्र में न्यूक्लियर की मां भी कहा जाता है। इनकी वैसे तो बहुत ज्यादा इन्वेंशन है, मगर इनकी सबसे खास इजाद वो इक्वेशन है जिसकी मदद से किसी भी मैटर को न्यूक्लियर रिएक्शन से सस्ते तरीन कॉपर के अंदर तब्दील किया जा सकता है, जो कि कीमती धात है। इसके अलावा वो मेडिकल फील्ड के अंदर न्यूक्लियर साइंस की मदद से कैंसर के इलाज को इतना ज्यादा सस्ता करने जा रही थी कि सिर्फ एक सर दर्द की गोली के अंदर इसका इलाज हो जाता। मगर मगरिब के फिरौन भला ये कहां बर्दाश्त करते कि इनकी मेडिकल माफिया की कितनी ही दवाओं की कंपनियां डूब जाती जो इसी बीमारी के इलाज पर होने वाली महंगी तरीन दवाओं को बेचकर पैसा कमा रही हैं। सो इन्हें भी इस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो अमेरिका के दौरे पर थी। कुवैत से ताल्लुक रखने वाली एक अजीम रिसर्चर सलवा हबीब, जिन्होंने यहूदियों के पूरे आलम अरब और अफ्रीका के खिलाफ तैयार किए गए खुफिया मंसूबों को और साजिशों को वक्त से पहले बेनकाब किया। इसके अलावा यहूदी कौम की असल तारीख और रॉथस्चाइल्ड यहूदी खानदान किस तरह से दुनिया को बेवकूफ बनाकर बैंकिंग और आलमी इदारों से दुनिया के तमाम इंसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस पर भी इन्होंने कई किताबें लिखी। इसलिए इनका अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ और इन्हें इन्हीं के फ्लैट के अंदर बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया। डॉक्टर नबील अल-कलीनी का ताल्लुक भी मिस्र से था। ये एक हकीकी हीरो के तौर पर अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले साइंसदान थे। काहिरा यूनिवर्सिटी के साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें चेकोस्लोवाकिया भेजा गया ताकि ये वहाँ मजीद एटॉमिक तजर्बात करें। और जब इन्होंने वहाँ पर तजर्बात का आगाज किया तो इनकी रिसर्च ने पूरे चेकोस्लोवाकिया के अंदर धूम मचा दी। हर कोई इनकी ज़ियानत की दाद देने पर मजबूर हो गया। जैसे ही ये खबर आलमी अखबारात की हेडलाइन बनी, 27 जनवरी 1975 को सुबह पीर के दिन इनके फ्लैट के अंदर टेलीफोन की घंटी बजी। फोन पर कुछ बातचीत के बाद वो बाहर निकले और फिर आज तक नहीं लौटे। डॉक्टर जमाल हमदान, जो कि एक मशहूर जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कई मशहूर किताबें लिखी जिन्हें मिस्र की काहिरा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता रहा। क्या आप जानते हैं कि अरब के अंदर एक इसराइली रियासत की पेशन गोई उन्होंने 20 साल पहले ही कर दी थी?
اس کے علاوہ اپنی ایک مشہور کتاب لی یہود انصرو بولوجیا کے اندر انہوں نے بتایا کہ موجودہ یہودی جو اس وقت فلسطین کے اندر آباد ہیں وہ دراصل یہودیوں کی نسل سے ہیں ہی نہیں، یعنی کہ یہ وہ یہودی ہیں ہی نہیں جو کہ پہلے فلسطین سے بے دخل ہوئے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 1993 کے اندر ان کی آدھی جلی ہوئی لاش پراسرار حالت کے اندر ملی۔ اس دوران ان کے تمام ریسرچ پیپر اور تمام کتابیں بھی غائب تھیں جو کہ یہودیوں کے خلاف لکھی گئی تھیں، اور ان کتابوں کا آج تک کوئی سراغ ہی نہیں ملا کہ وہ کہاں گئی۔ یحییٰ المشہد نامی اٹامک سائنٹسٹ کو فرانس کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران کے بہت سے سائنسدان جن کا تعلق خاص طور پر ڈیفنس ٹیکنالوجی سے تھا، انہیں موساد نے جان بوجھ کر نشانہ بنا کر قتل کیا، اور آج مسلمان قوم کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی جاہل اور فساد پھیلانے والی قوم ہے جس نے سائنس کے میدان میں کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کہ جدید دور کی کوئی بھی ایجاد مسلمانوں نے نہیں کی، جس کا رونا آج ہمارے ملک کے مسلم دانشوروں کی زبانی آپ کو سننے کو ملتا رہتا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے، بس ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ اپنے ان عظیم سائنسدانوں کے کارناموں اور ان کی پراسرار موت کا ذکر کیا آپ نے کبھی میڈیا یا کسی بھی دانشور کی زبان سے سنا؟ اور شاید ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، بس جو کچھ کسی نے بتا دیا تو ہم نے مان لیا، خود کبھی ہم نے ریسرچ کی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے اندر جاہلوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، وہ علم کے مخالف اور کاروباری بن جاتے ہیں۔ ان کے علم کا مقصد صرف ذاتی مفاد کا تحفظ ہوتا ہے، نہ کہ اخلاقی اور سماجی زندگی کے اندر سدھار لانا۔ اگر کسی کو لندن کے میوزیم کے اندر جانے کا اتفاق ہو تو وہاں سے اسلام کے آغاز سے لے کر پچھلی صدی تک کی ہر طرح کی کتابیں، ان کے ٹولز اور مسلمانوں کے تیار کردہ نقشے وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے، مگر وہاں کون جائے اور ان پر ریسرچ کرے؟ پوری یورپ کی لائبریریاں آج بھی مسلمانوں کی کتابوں سے بھری ہوئی ہیں، اور برطانیہ کے اندر پچھلی صدی تک کے نسخے موجود ہیں، ایون کہ قرآن پاک کا بھی اصل نسخہ برطانیہ کے اندر موجود ہے۔ بہت ہی مزے سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مغل دور کے اندر جب مسلمان صرف عمارتیں بناتے رہے، اس وقت مغرب کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، لیکن کیا کبھی ان لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ عمارتیں اور اتنے بڑے بڑے محل بنا کسی انجینئر کے بن سکتے ہیں؟ کیمسٹری کے علم کے بغیر شیشہ، سیمنٹ اور رنگ وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں جو ان عمارتوں کے اندر استعمال ہوئے؟ کیا حساب کتاب اور میتھمیٹکس کے بغیر ایک بڑے ملک کا نظام چلایا جا سکتا ہے؟ کیا وہاں پر سڑکیں بنائی جا سکتی تھی؟ فصلوں اور باغوں کا نظام، آبپاشی کا نظام، کوئی پل، سرنگ اور نقشے وغیرہ بنا کسی علم اور ایکسپیرینس کے بنائے جا سکتے تھے؟ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ تو مسلمانوں کے دور کے اندر بنایا گیا ہے، اور کون سی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کو یہ علم مغرب والے آ کر سکھاتے تھے؟ بڑے مزے سے یہ بات کر دی جاتی ہے کہ جب انگلینڈ کے اندر زندگی بچانے والی دواؤں کو بنایا جا رہا تھا تو ہندوستان کے اندر عورتیں زچگی کے دوران مر رہی تھیں، یعنی کہ ہندوستان کے اندر نظام صحت کوئی سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ کاش ان لوگوں نے تھوڑی ریسرچ کی ہوتی تو پتہ چلتا کہ دلی کے سلطانوں کے زمانے میں ایک بہت بڑا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر موجود تھا، حکیموں کی تربیت کے ادارے بھی تھے، ہر علاقے کے اندر حکومت کے زیر نگرانی طبیب بھی موجود ہوتے تھے، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے اور نہ ہی اب کچھ ہیں، جبکہ قرآن ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن ہم بھلا قرآن کی کہاں ماننے اور سننے والے ہیں؟ اسے تو بس ہم نے پڑھنے کی بجائے الماریوں کے اندر سجا کر رکھ دیا ہے۔ اسے تو ہم صرف اس وقت نکالتے ہیں جب اس کی قسم کھانی ہو یا پھر بیٹیوں کو رخصت کرنا ہو۔ آج ہماری نظر کے اندر مغربی سب کچھ ہے، اور یہ سوچ ہماری نسل کے اندر زہر کی طرح بھری جا رہی ہے، اور جو لوگ اس مسلم معاشرے کے اندر اس سوچ کو پیدا کر رہے ہیں، خدا را ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اسی بات پر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔